ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସ କଥା ହେବା। 1 ନମ୍ବର କ, ତୁମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିଛ? ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାରର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିଛି, କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ତାପରେ ଖ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଆଉ କେତେକ ଜୀବଙ୍କ ନାମ କୁହ। ଉତ୍ତର, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜୀବ ହେଲେ ମହୁମାଛି, ବଲୁଆ ଓ ଉଇ। ଗ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦିନ ରାତି କାହିଁକି ଧାଇଁଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ତାର ଚାଲିଥିବ ହେଲା। ତ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ସେ କ'ଣ କରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ଦିନ ରାତି ଧାଇଁଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଘ, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା 2ଟି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ କୁହ। ତ 2ଟି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ କହିବ ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। 1ରେ ଗାଈ। ଗାଈ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିକର କ୍ଷୀର ଦିଏ ନା ନାହିଁ? ତ ଗାଈ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ? ପୁଷ୍ଟିକର କ୍ଷୀର ଦିଏ। 2ରେ ଲେଖିବ କୁକୁର। ତ କୁକୁର ଆମ ଘର ଜଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ସହିତ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗାଈ ଆଉ କୁକୁର ନେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସ କଥା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା କଥା ହେବା ପାଇଁ କହିଛି ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମୌଖିକ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା। 1 ନମ୍ବର, କବିତାକୁ ପଢ଼ି ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କବିତା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ଆଲୋଚନା କରିଛି ହେଲା। ତ ସେଇ କବିତାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଖାଲି ଜାଗା ଦେଇଛି ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ, କରେ ବଳକା ଦରବ କ'ଣ? ସାଇତି ଦେଇ। ବଳକା ଦରବ ସାଇତି ଦେଇ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଥିରେ ନେଇ। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କ'ଣ? ସାଥିରେ ନେଇ। ତାପରେ ଗରେ ଅଛି ଜଗତ କହଇ କ'ଣ କହଇ? ନା ତୁ କାରିଗର ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଜଗତ କହଇ ତୁ କାରିଗର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଘ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାମ ତୁ କରୁ ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ଶେଷ ଦେଖ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନେବ, ତାର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯାହା ହବ ସେଇ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ପୁଣି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବ। ତ ପୁଣି ସେଇ ଶବ୍ଦର ପୁଣି ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯାହା ହବ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନେବ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏ ବହୁତ ମଜା ଅଟେ। ଦେଖ ଆସ କରିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଇଛି ଆହାର। ତ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା କ'ଣ? ର। ତେଣୁ ରରେ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ? ରବି। ତ ଯେହେତୁ ର ବି ଆସିଲା ତ ବିରେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଲେଖିବା କ'ଣ? ବୀର। କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ବୀର ହେଲା। ସେଇ ବି ର ଆସିଲା। ରରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କ'ଣ ହେବ ନା ରାଗ। ତାପରେ ଗ ଆସିଲା। ଗରେ କ'ଣ ଦବା? ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ଗରେ ଦବା ଗରା। ପୁଣି ର ଆସିଲା। ରରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରାଜା ହେଲା। ବର୍ଗେଜ ଆସିଲା। ଜରେ ଜନନୀ। କ'ଣ? ଜନନୀ। ନି ଆସିଲା। ନ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ନ ଅକ୍ଷର, ତେଣୁ ନରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନଦୀ। ପୁଣି ଦ ଆସିଲା। ତ ଦରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦିନ। ନ ଆସିଲା। ନରେ ନରମ। ଏଠି ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା କ'ଣ? ମ। ପୁଣି ମରେ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ମକା। ମକା। କାରେ ପୁଣି କରିବ କ'ଣ? କାଚ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବ।
तापर देख 3 नंबर तले दिया जाइथिबा वाक्य को पढ़। तो एटा केवल तुम मानको पढ़िया पई कहिछि। करे युवकटीए गछ हाणिबाकू आसिला। खरे ताकू देखि पक्षी माने डरी गले। घरे गछरे बुढ़ा सागुणाटीए थिला। घरे से पक्षी मानकू एकाठी कला। मुहरे सब पक्षी मिसी युवक को घौड़ाई देले। पढ़िले तापर आगो को जिबा। भाषार कथा 1 नंबर कविता को पढ़। सेथिरे मामुनी पिंपुड़ीर केउ सब गुण विषय रे कहिछि ताहाकू लेख। जेमति दे देछि गोटे कोन बुद्धिया गोटे गुण अटे सेई भली आ गोटे देछि कवितार कोन परिश्रमी। आ कोन दे देछि आज्ञाकारी। आ कोन रहिछि ना कारीगर हैला। एई भली भाबरे चारोटी लेखिबो गुण। तापर देखो 2 नंबर। तो 2 नंबर प्रश्न देछि झोड़ीरु शब्द नेई खाली जगह रे लेख हैला। आ कविताटी को पूर्ण कर। तो खाली जगह रे लेखिबा हैला। देख कोन लेखिबा ना देख रे देख पिंपुड़ी धाड़ी हैला। एठू झुड़ीरु हमें कोन कले शब्द आले ता सहित देख आगो को आगो जानती एठी अछि माड़ी हैला। तो कोन करबा ना लिखिबा एठी माड़ी हैला। आगो को आगो जानती माड़ी। तापरे सप्ते की रेल कोन हबो पिला माने सप्ते की रेल गाड़ी। तापरे डैश टिके पाइबा पाई। कोन पाइबा पाई पिला माने ना आहार टिके पाइबा पाई। आहार अर्थात खाद्य हैला। आहार टिके पाइबा पाई बुलंती घर बाड़ी हैला। एगुडी हम पूर्ण कले। एबे कहिछि कोन ना कविताटी को पढ़िबा हैला। झुड़ीरु शब्द नै खाली जगह रे लेखो और कविताटी को पूर्ण करो। तो कविताटी कोन हे गेला ना देख रे देख पिंपुड़ी धाड़ी आगो को आगो जानती माड़ी सते की रेल गाड़ी आहार टिके पाइबा पाई बुलंती घर बाड़ी। बुझि पारलो। तापरे 3 नंबर तळे दिया जायतिबा अक्षर गुडी को सजाडी शब्द गढ़ लेख। तो एपट सेपट हेकि शब्द गुडी देछि आमे याको सजाडी की लेखिबा। देखो परिमिश्र दे देछि तेणु एहाकू सजेई की लिखले हबो कोन परिश्रमी। तापरे असळ अछि तो कोन हबो सजेइले सळ। तापरे रि आ ज्ञा का तो कोन हबो आज्ञाकारी हैला। ए भली भाबरे सजाडी की लिखिबो। तापरे दे देछि को देखो रि का गर तो कोन हबो ना कारी गर। बुझि पारलो। तापरे आगु को जिबा। 4 नंबर देख पिला माने देछि पिंपुड़ी विषय रे 3टी धाड़ी लेख। तो पिंपुड़ी रो चित्र दे देछि। पिंपुड़ी विषय रे हम कविता रे एते कथा सब पढिले। तो सेई पिंपुड़ी विषय रे कोन 3टी धाड़ी लेखिबा। तो एहार उत्तर करिबा 3टी धाड़ी पिंपुड़ी विषय रे लेखिबा। माने एई 3टी वाक्य तुमे माने लेखि दबो पिंपुड़ी विषय रे। वाक्य 1 हेउछि पिंपुड़ी एक अति छोट किंतु प्रकृत रे से बहुत परिश्रमी जीव हैला। पिंपुड़ी एक अति छोट किंतु बहुत परिश्रमी जीव। 2 रे लेखिबो से माने सब बेले दलगत भाव रे मिली मिसी रहंती और काम करंती। पिला माने देखिथिबो निश्चित भाव रे सबले कोन पिंपुड़ी माने दलगत भाव रे रुहंती। 3 रे पिंपुड़ी भविष्यत पई निज गात रे खाद्य संचय करी रखंती हैला। तो एई भली भाव रे 3टी वाक्य तुमे माने पिंपुड़ी विषय रे लिखि दबो। तो पिला माने प्रश्न उत्तर गुडी को भल भाव रे बुझी पारलो कि नाही मते कमेंट रे निश्चित जणैबो हैला। आउ मो चैनल को सब्सक्राइब कर दो काहे कि तुम मानक पई तृतीय श्रेणी रो सब विषय रो प्रश्न उत्तर सरल व्याख्या सहित नै आसीबी हैला। तो आज पई रहउची थैंक यू।